প্রচারিত শুনি তব উদার মালি। হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রিস্টানি, পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে। প্রেম হার হয় গাথা, জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী। হে চির সারথি তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি। দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খ ধ্বনি বাজে। সংকট দুঃখ ত্রাতা। जिस ढंग से काम कर रहे हैं, इंटर इंडिया लिमिटेड जिस ढंग से काम कर रही है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि अगले साल हम लोग कम से कम जो नंबर 2 पे है भी नंबर 1 पे तो आएंगे। पिछले एक साल से जो, लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए, सीएमडी साहब बोलेंगे अभी कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिले हैं वो बहुत ही मतलब बहुत ही इनकरेजिंग है। और ये हम लोग कोशिश तो यही करने की एक्सपोर्ट ऑर्डर जो मिले वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। टाइम पे कंप्लीट हो गए डेफिनेटली हम लोग को और ऑर्डर भी मिलेंगे। और सभी आप लोगों को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। Generally, it is told that since we have attained real freedom, we have become an republic, how we have grown. Okay, so as a country we have grown a lot. I think we all will agree. वो लोग इसीलिए डर जाते हैं, उनको लगता है कि हम लोगों का जो अस्तित्व है, our existence will be lost, because when they will meet the ocean, they will become the ocean itself. So my dear friends, don't get afraid of a large target, and that target will be achieved in any way, and I am confident that you will achieve that target. We all will achieve that target. Another thing I want to tell you, which is very important, and I have been telling in almost all the forums, in the factories also. As YIL, we are having 9 units, and you all should keep it in mind that 2,800 crore to 2,900 crore would be the threshold value of issue, wherein this company will maintain its sustainability, at least for the next 2 to 3 years concerned. Prize for those people who have entered into the factory and the sections for work, and they might have planned in the evening or in the night, but they could not return to the home. So I will say that all those who have sacrificed their life, they are not less than any martyrs. Even in an army, navy or air force, the captain or the colonel who goes into the field on the day of the war, some people return, some people do not return. So it is almost the similar thing. They have also entered into their workspace for contributing to the cause of the nation, but could not return.
So I once again pay my homage and through all of you and through the family of Jantra India Limited, I pray Almighty that the departed souls should live in bliss and the family should gain strength to bear the loss. গণ পথ পরিচায়ক জয় হে ভারত ভাগ বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে স্নেহময়ী তুমি মাতা জনগণ দুঃখ ত্রায়ক জয় হে ভারত ভাগ বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে রাত্রি প্রভাতিল দিল রবি ছবি পূর্বোদয় গিরি ভালে গাহে বিহঙ্গম পুণ্য সমীরণ নবজীবন রস ঢালে তব করুণার অনুরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে তব চরণে নত মাথা জয় 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 হে জয় রাজেশ্বর ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্দ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ বিধাতা জয় হে জয় হে